पुइलाव जतन खुलुम याफोराव थाइसा थाइनि कक सानानि सिगां कक उनके आंगाव नते किसा साना मुसुंगो ताबो सिनि एदिसिओ सिनि एदिसि एरियानो तुइने ताबो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अबो फानो रनाय हनैनाय जेटा विधानसभाव अ बिल न तैनाय अलरेडी पास खालाय रखा गभर्नर तैना किसे सानाय गोबां लाइ थानाय बा ताबो बटंख जों लाइ थानाय बिसिराव आबनि टेबल सिगांनि बिसिराव 10-12 बोसोरनि सिगांनि बिसिराव बोसोर मुगै फैयो जत त्रिपुरा राज्यनि चिकन चिनि त्रिपुरा सरमनि रिजनल पार्टी रो जे दाबि खालाय फैलायमोन चिनो एडिसि एलाकानो तैमा राजनीति खांलायो अब जों स्राय स्रायखौ नुजाबो एगो द कासे के चेरि नायलेन आबां जेटा नियर जेटां टयथमान मानि अ टयथना आं लोकरकनि बुसकां आं अमनो तबै फुंनान मुसुं पुइलाव नायखतामो मुर पावार हायकाबादि खमता ते डाइरेक्ट फान बाक्सा बनायो तेबो खमता मारनाय साहित्य शासन तेबो काहमखौ मारनाय आबां आसो अंकल लं टाइम खान साना थांला माने बाहाय बाहायकमनो खलाय आबां किसा तासरि थांनो अमनो साना मुसुं केबो नां बिरुति दाखायमोन ककबो सागला ताम खेबा काहाम हामिया चेरै साबो ताम खाय आबनो खान किसा सानाय हयतो जे जारा कासे नखरै बिरुति दाखायजा तै फानङै थाङिमानो बर आनि ककनो खनाय जलि फन मानो जलि खेबो जलि ख्या आं कुबि ककनो सानाय अबसे नाय गरमनि ताबो अधिक क्षमता जेता मुर पावा आबो जे ताबो बो सांनाय दं ताबो चिनि आईएनपीटी नि चिनि सार जगदीशं चिनि सार बिजेराम खस एटाव आईपीएफ तिरमनि दाबि हंके तताबो त्रिपुरा लैंड एदिसे एलाकानो तुइने त्रिपुरा लैंड आबो हंके पवित्र संविधानी 2 एवं 3 दाराव दं हरैनाय बर जेता दाबि खालायो ओ भारतनि पवित्र संविधान 2 एवं 3 दारा मुताबिक त्रिपुरा लैंड राज्य कताल गठन खायमान होइनाय प्रचार खायमान यागुलो संविधान खुलबैनाय का आव संविधान 2 एवं 3 दाराव दंआबो केबो अस्वीकार खायमांला हगे ताबो टेरिटोरियल काउंसिल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल तो अंसिनाय होइनाय विधानसभा तो अलरेडी बिल पास कर हका हगे बाक्सा हमनो हाय अपोज खालायजा हुआ अपोज खालायमानि नुगो ताबो इलेक्टेड 28 टा सीट नॉमिनेटेड 2 टा सीट हका मोट एडिसिओ 30 टा सीट दं हगे ताबो पुनो विधानसभा तो बिल पास खाय रहका एडिसी जेटीपीए एडिसी अ जागाताव मनोनीत सह जेटा 30 टा सीट न बारि दिउने ता 50 टा मा खायनाय नै जेटा विधानसभा बिल पास के रहमानि अका अबनो तैनै न थांनाय तालनि पाइथा खाति बारो त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सरनि चिकन आंचलिक दलकनो पार्टी आईपीएफ सहके रिनितलां गुवाहाटी आसलायबो सालायका सालायपुर ताम साबो ताबुनि साजानाय दं आमनो सुंका हंका बरक साका जानजे जा मानति सालायका हंकाय ताबो गणमुक्ति परिषद निङै सिनि राजेंद्र रियां ताबो एडिसिनि हापांगो खरकसा दं बा इएम हंका चिनि राजेंद्र साराबनो अपोज खायो गाबोन कसाया पार्टी नों कसा कुफुर कसम जेसबां खालायदोंनि त्रिपुरासानि दाबि कासे माननानि वो जतन थांजाका आगुइ फायना आबोसे आं अनुरोध खायो हंकाय बखताम साका चिनि राजेंद्र रियां ताबु एडिसिनि इएम बगसावो तेकनि रक सिट बारि रेखे 32 ता रक खायकान के साखामो हंका बारो कासे रिजन फुनुगो बा कारण फुनुगो तामनो फुनु 50 ता सीट खा हंकाय जे एमडीसी रकनि पावर
खरकचर विलेज कमिटिनि चेयरमेननि पावाराव खायनाय नै बरफ वांसो हंगा हमन सानाय मुसुंगो जे पावर नो एमडीसी बाय एमडीसी नो हंगा ताबा अमना कासा कंपेयर के सानाय मुसुंगो पश्चिम बंगो 294 सीट विधानसभा त्रिपुरा राज्य काबिसे सीट 60 सीट तार माने 294 जना एमएलए विधानसभा पश्चिम बंग त्रिपुरा राज्य 60 जना अब तो जेता सीट बारी माने अब तो जनसंख्या मुताबिक से खायो अब जनसंख्या ने अनुसार से सीट बारी हो और तो पावर नि कोनो प्रश्न करे अगा अब हाइरो कक छवैनाय जनगणना विभ्रान्त टाखाइते अब साव 50 ता सीट नि बताङै बिनि पावर बताङ अब सेर उनको विलेज कमिटी नि चेयरमैन न पावर से नाम हाइड्रोन कक फैका बाबो बस को बिदान दं बाबो अरे ताबुक न कंपेयर खाइदि भारतवर्ष काছে विशाल देश 36 लाख वर्ग किलोमीटर नि समथिंग तो वेटिकन सिटी वो कैसा स्वाधीन देश से 45 हेक्टर से सिंगापुर 1200 वर्ग किलोमीटर सारा पृथ्वी मानचित्र वो कैसा स्वाधीन देश बोले हंगे ताबो क्षमता नाइलेदि भारतवर्ष वो आसे देश गतरनि प्रधानमंत्री नि क्षमता बाय सिंगापुर क्षमता रनि ताबो प्रधानमंत्री जे क्षमता भारतवर्षनि प्रधानमंत्री जे क्षमता बाय सिंगापुरनि प्रधानमंत्री नि क्षमता और तामो तुलना खाय तो प्रधानमंत्री नगो उ थाइचिंगा आं जेता एदिसिओ सिटबारि खंके जेता बिनि पावर विलेज कमिटी नि चेयरमैन रनि सफान जों लाखनि जेता सामने अकलना सांमा खिरो ना आबो कुन दिन नैमे आबो हंकाय टैक्स भरि दमान आबो से चेष्टा खाइदि हंकाय अबनो बर अफिस खाइते मसाजा लाया हंकाय कोबो कुमुने 50 ता सिदिङै थांपुरन गांके नों बामफोन बासागलाक दारो 50 जना बासागलाक दा बासानायब्ले अब नों शिकार खाइदा मानो राजेंद्र सारना प्रश्न खायो राजेंद्र रियां सारना एडीसी ताबु TTAADC ने बुमुं सोलायनाय ताबुक तो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अबंनाय 100% जेहेतु विधानसभा अबिन पास खालायरि दहगा हंगे रमि ताबु 50 ता सिदिं नाय सपोज उनं खावां सुबिनादि नों बामफ्रोम विरोधिता खालाय दंफानो नों अजगा 50 जना सीट 50 जना नि सीट नों 50 जना कैंडिडेट नों आरो तयारि खायगलाक दा बासागलाक दा कन्टेस्ट खायगलाक दा कोबो कुबुने बो ओ जेता 50 सिदिं खा हंकाय जेता विलेज कमिटी नि चेयरमैन नि पावर से पण नंगला हंकाके नंगार कन्टेस्ट खायदि नायगना हके नरक तांनि जेस जागा फनो माने तिप्रासानि जेता हांग्रायनो नरक केबेन आवसान क्वेश्चन खायो अमचिन बिस्कांता बारनि क्वेश्चन हके नरक बबनो नरक उच्च लेभेलबो नरक विरोधिता निम्न स्तरबो विरोधिता नरक ताम विरोधिता खायना सिमदारन तिप्रासानि बागै हांग्रायते तुले हके बरन बरक ताबो साइतमखवा तिनि 8 तारिख अष्टबल मैदान बंगनि गणमुक्ति परिषद 18 दफा 20 दफा तैनि दाबि खालायलाय दंखवा नों 18 दफा 20 दफा बो ताखन सक्सेस सिंगेफोरा 25 बोसोर नों काम के दंबा प्रतिदिन नरनि सालबुमब्रुं आगि 18 दफा 20 दफा 25 दफा 30 दफा नि खालायमां 25 बोसोर लाय थांखा तालफान्दा नर 18 दफा दाबि खालायना नांख सुनम हके राजनि दाथनसि हंकाय ते गायसा फाइबनि नर ताम ताम न विरोधिता खालायगा ताबंग बरक ताम हुवा एडिसिनो अदि क्षमता मारनाय ताक बामफोन सानै दङ एडिसिनो डाइरेक्ट फन मारनाय एडिसिनो पावर मा बारिनाय अगर अदि क्षमता जेता नाय दङनि जेता टेरिटोरियल काउंसिल खायनो न 50 ता सीट खायमान आबा एग्जांपल ग्रे कक्सा के नों जेखने 10 टका रां नाय दङ नना जागा 40 टका से नों रांमान खाबले और 10 टका नायनि कोनो प्रश्न क्रै लोकरवान सुबिनाय दि जों बाहाके हांख्राय फैनाय अगर नरक दमो हायके न चिनि बामफोन न कक्सिल से सामा हायखलायो ताङै नरक विरोधिता खाय
একে বংনি উচ্চ লেভেলে নাইগুলি উচ্চ লেভেলে মহান বিরোধিতা উচ্চ লেভেলে তাম বিরোধিতা 1991 পিবি নরসিংহা রাও ভারতনি প্রধানমন্ত্রী টমফ্রু MGN রেগানো ক্যাবিনেট প্রস্তাব তুবুখ 1991 যে সময় রেগানি বিল প্রপোজাল তুবু ফুরুব বামফ্রনি হাই লেভেলনি বড়রক কেবা পলিট ব্যুরো সদস্যরক আপ্রো তীব্র বিরোধিতা খালাयो রেগানো তাঙ্গে তাবো বড় টামনি বিরোধিতা খালাইছে আপ্রো সাংসদ রেগা তাবুকলে সমগ্র ভারতবর্ষনি শ্রমিক রত্ন কুলি নামছিনাই কুলি কোনো মতে বামফ্রন্ট মানি নেয়া নরক 1991 নরক বিরোধিতা খাইও আরে তথ্য রুতুকি নাই নরক তথ্য মানা আমাকে নরক বিরোধিতা খাইও ঠিক আছে বামফ্রন্ট বিরোধিতা খাইফোন রেগা অলরেডি বিল পাসঙ্গই থাকা বিল পাসঙ্গই থাকমানি ইয়াগুলো ত্রিপুরা রাজ্য 25 বছর বামফ্রন্ট সরকার দমফ্রুকে বড় টাম সাকwa এই রেগা বামফ্রন্ট সরকারনি দাবি বাসি ফাইও ওই থাকwa আগে তাবো যেটা এডিশনো আপডেট যেটা ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল আপডেট থাকে আবো যেমন কক দङ কামান সান্দনি সিলাই মানো 100 টাকা রাং নাইখানকে 70 টাকা রাজাগো 33 টাকা বাকি খেতন মাহাই ত্রিপুরাল্যান্ড সানাই রকনি ধারাতেই ন যে आं आईपीएफ नि समर्थन खाय कक सावबा बन हामजागे कक सावबा आं आईपीएफ नि खलायो अबस खामानि क गया जेदा ত্রিপুরাল্যান্ড नायमानि जागाव नंग ताबु अ मुहूर्ते ত্রিপুরাল্যান্ড रिमेखो आपातत नर ত্রিপুরাল্যান্डनि प्रोसेस तो याकाया सेंट्रल गवर्नमेंट अमबो ত্রিপুরাল্যান্ড हिना आपातत नर सेफ्टिनि भागे नंग टेरिटोरियल काउंसिल पर नंग तावग्रनाय एवं अबनो प्रमोशन मा खायनाय प्रमोशन खायरग्रासिनो अबंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर तिनी सिलाय कामान नायमानि जागा जों सिलाय मानमानि कलायो ত্রিপুরাল্যান্ড सानाय तो सानैनो दंनाय ত্রিপুরাল্যান্ড तो केबो याका याकबले सानै दंनाय र अगर ताबुखाय এই যে গুয়াহাটি ও হুমকাই সর্বদলীয় বৈঠক হুমকাই বামফ্রন্টনি তাবুক শাখা সংগঠন গণমুক্তি পরিষদ বিরোধিতা খাইকে আপনি বিরোধিতা খাই ইনডাইরেক্ট খায় 50টা সিটি মানে সাজগে মানে নাম নং বিরোধিতা খাইয়াবো 32টা সিটিং কে সাউনি সাইতङ হেগে তাবু হুমকাই ও লাইথানে হাতি বারনি আনির পত্রিকা ও সরাসরি দङ যিনি রাধাচরণ সারার পত্রিকা ও রজাক আবো তারিখ সাইমালিয়া হয়তো আं বেশিয়া এতো 3 সাইডে নিকিসা সেখানিক আর তাবুক রাধাচরণ সার তাম সাকwa এডিসি মাননানি বামফ্রন্টনি জমানাও মানো বামফ্রন্টনি দীর্ঘদিনে আন্দোলন বরকসাও বেলাই ওয়ানামে সিংজাক ঠিক আছে বামফ্রন্টনি আন্দোলন বা এডিসি মানখা দনরনি আন্দোলন মানে এডিসি মানখা এডিসি বদিনমান এডিসি মানমানি সাল বদিনে এডিসি মানমান সালমা পালাইনাই ষষ্ঠ তপশিল সপ্তম তপশিল মোতাবেক যেটা এডিসিন আইন খাই রেজাব মানে অব বফ্রু মানখা বামফ্রন সাব বরক দাবি খায় অব বরক তুবু বামফ্রন তুবু না আব তামুখেবা নিরূপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নে আমালো এডিসি মানখা এডিসিন সবু সংকেত রেখা বফ্রু বা সাকল ঘোষণা খাইকা বফ্রু 1979 नि 19 तारीख জানুয়ারি ইমপ্লিমেন্ট খাইকা বফ্রু 1982 সাল হেকেবা নিরূপেন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রী তখন কেবা বামফ্রন্ট সরকারনি আমল মানুষ বামফ্রন্ট বরক जों তো বকনি কইছিনা খা হেকা তাবো বড় খাইনি সাইতङ नों एडिसि नों सतो बुंके तांनि 23 आगस्ट नों पालाया सा 23 आगस्ट सब ताङै 23 आगस्ट पालायना थाने रनो ताङै नों बंनि परि बर्बरुचित आक्रमण खाइसा अबके एडिसि दलय माने तर्क बितर्क हाइक्लाय अब पाइख्राखा
এডিসি কোন দিন বামফ্রন্ট টুবিয়া আবার আইপিএফ টি তুবনি সামনি কক বিয়া আইপিএফ টি আফরা আসাইয়া ক ও জরাও এডিসি তুমনাই রকমকা হংকাই তাবুবো গোথাং খরকসা মাসা তংখো সিনি সার হরিনা বরকনি চেষ্টা প্রচেষ্টা বাই পিউজিএস নি আন্দোলননি ফলে এডিসি গঠন আবো যতন সাইমান নগরে যেসবকোন বামফ্রন্ট আংনি নং দাবি খাজি নং গিয়াবো এখন তাবো হংকাই বিরোধিতা খাইমান ইয়াগুলো ও যেটা ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল বা 50টা সিডিংনাই হनै বিধানসভাও অলরেডি বিল পাস খাই রহমান ইয়াগুলো তাবো বামফ্রন্ট তাব তীব্র বিরোধিতা খাইমান ইয়াগুলো ব তামই সাবা বড় তিনি আস্তবল মাতো বড় এডিশনতে ফানমা বকছিন নাই অধিক ক্ষমতা মারনে সাসাইতাম হইছিনি রাধাচরণ স্যার আরে স্যার অধিক ক্ষমতা রাধাচরণ সাদাং সাও অধিক ক্ষমতা নং সানাইতো মুটাবো তাবুক ব্র নং অধিক ক্ষমতা হইতংবা 25 বছর চাই থাকাবলে মানে সরকার তাংনাই সায়াবা নরক বাহাকি রাজ্য সরকার ফাইকাবো কিসা সাওনে 1993 বা 1993 নি বিধানসভা নির্বাচন ত্রিপুরা রাজ্যনি 1993 ও 1993 ত্রিপুরা রাজ্যনি সাধারণ বিধানসভা নির্বাচনী পরিপ্রেক্ষিতে যেটা বামফ্রন্টনি ইস্তেহার আবু তামো সৈনন ইস্তেহার ও 1993 নি বামফ্রন্টনি ইস্তেহার পরীক্ষাকে স্রাই সাইমানাই আবু বামফ্রন্ট ইয়াগতরা তংক্রি সাইমিয়া 1993 নি যেটা সাধারণ বিধানসভা নির্বাচনী ত্রিপুরা রাজ্যনি বামফ্রন্টনি ইস্তেহার গাফলপুর তামরে গাঙ্কে ত্রিপুরা রাজ্যনি এডিসি এলাকাও বাংলাদেশি হিন্দু বাঙালি রকম তেওয়াসে বিদেশি বিতরণ না খাইনাই বিদেশি বিতরণ করতে এডিসি এলাকানি হইতে 10 রকম বাংলাদেশ মারক নাই অবহংকায় বামফ্রন্টনি দাবি ইস্তেহার দঙাব 93 সালে 1 নাগারে 2018 সালনি 2 তারিখ মার্চ জরা তো বামফ্রন্ট 3 তারিখ মার্চ নি পরে উনকে কতাল সরকার সলাইজাকে পার্টি আইপিএফ টিবাই বিজেপি জোট সরকার খা 25 বছর তো নরক চালবাই থাকাবলে বুকো খরকসা যে বামফ্রন্ট সামানি মোতাবেক বন ইস্তেহারনি মোতাবেক বইনাইसिमसे बर' ইয়াসিসरो प्रतिश्रुति মোতাবেক সামংখায়া নাই আরে বামফ্রন্ট 1993 নি प्रतिश्रुति মোতাবেক যাতে ত্রিপুরা